notre chaîne Sigma Information باش نلقاو دي كابسول في لي ماتيير الكل. دونك بالنسبه لجماعه دوزيام اني يا شوسي اللي قاعدين يكلموا فينا برشا وجماعه من لي فاكولتي الكل راهو مانيش حاقل حتى فاك. دونك بالنسبه لي شوسي قاعدين انا راهو قاعد نجم نجاوب على الماكسيموم. ديجا نرقد في 4 سوايع ولا 5 سوايع. دونك الملخص باش نلقاو في ليكونومي دافير هكا. دونك باش نلقاو ليكونومي دافير سي عصام عمر. في ليكونومي مونيتير باش نصلح لكم دي كابسول سي عصام عمر كيف. انا جو في انترفينير في المدفين باش نحط لكم اون ديتاي لي زيكزامان تاع دوزيام اني الكل. هذا يحكي على ليف جي وباش نشوفوا دي زيكزامان تاع سي جي. بالنسبه لجماعه الاكسبرتيز دوكم نحبهم برشا انا جماعتي. دونك باش نحط لهم براتيكمون الكونت افونسي مع سي سي. دونك باش نحط لهم ديسيزيون. دونك لي زيكزامان الكل باش نحاولوا اون كوريج لو ماكسيموم ديكزامان. انتوما باش تعاونونا اعطيونا لي كومونتير اسكو عندكم دي بروبوزيسيون تحبوا تعطيوهم شو هما لي زيكزامان اللي صعبوا عليكم ونحنا اون فا ايسيي دو فير دو نوتر ميو باش نعاونوكم به. Ceci dit, on va entamer aujourd'hui un nouveau chapitre, l'escompte. Donc la capsule précédente, je vais faire les intérêts simples ou les intérêts composés. On va chercher des capsules, les collections des examens. Je vais un petit exercice sur les examens. La partie l'intérêt simple ou l'intérêt composé. Ou je vais voir l'escompte. Donc, je vais un petit exemple. On a un effet. اللي هو لا فالور نومينال نتاعو سي 2500. شو معناها لا فالور نومينال؟ باغ اكزومبل انا جي فوندو دي مارشانديز لسي بوحميد اللي صور فينا واللي مسكين تعبناه برشا. بعتلو دي مارشانديز ا كريدي. عاد خزر لي سي بوحميد. بعتلو دي مارشانديز ا كريدي. شو يعطيني سي بوحميد؟ Vu qu'il n'a pas les moyens actuellement de payer, باش يعطيني اون تريت. هذه سي اون تريت. تريت هي لتر دو شانس كم بيها بالعربي. باهي. Et on va se mettre d'accord à la chnawa sur une échéance. Le 15-2, je n'ai le 15-2. Le 15-2, c'est l'échéance. Ou lieu, j'ai un problème de liquidité. Normalement, qui atteint la traite, nous allons le 15-2. Maintenant, la traite, la valeur nominale V égale à 2500 dinars. Nati traite, il y a une flou, j'ai un besoin immédiat de liquidité. Tout de suite, je vais essayer de négocier avec la banque. Donc, je t'attends 2000 dinars, 2200, une somme inférieure. Donc, je vais sacrifier une petite somme, les 300 dinars, les l'escompte. Donc, l'escompte, c'est le montant à sacrifier pour avoir immédiatement l'argent. بلغة أخرى قداش باش نضحي أنا ما نجمش خاطر البنكة ما تنجمش تعطيني 2500 وتقعد تستنى في بلاصتي مش تخدم على رحمة الوالدين. دونك لازم نعطيوها شوية فلوس. باهي. Comment va-t-on faire pour calculer l'escompte? باهي. ناخذو la valeur nominale. La valeur nominale, c'est la valeur payable à l'échéance par qui? Par Si Bouhmid. Donc Si Bouhmid باش يعطيني 2500. C'est un moyen de règlement à terme. معناها le trade contrairement au chèque, c'est un moyen de règlement à terme. Donc يعطيني 2500. باهي. انا باش نمشي اليوم اللي هي تسمى لا دات دو ريميز دو ليفي ا ليسكونت. معناها من وقتاش عملت المطلب. دونك اليوم عملت المطلب باش عملت المطلب لشكون؟ مش للبنك باش تعطيني لي 2500 دينار. باهي. تراه اون فا ايسيي دو باش نحسبوا قداش لو نومبر دو جور سيبارون لا دات دو ريميز دو ليفي ا ليسكونت والليشيونس. الدات دو ريميز دو ليفي وقتاش عطيت الفلوس للبنك باش عطيت سامحني الكمبيه للبنك. وليشيونس هي لا دات دو بايمون. دونك هذا سي لو 5 جانفيي وهذايا سي لو 31 جانفيي. دونك من 5 جانفيي حتى تمشي لو 31 ça nous donne 26 jours. و 31 حتى يمشي لو 15 ça nous donne 15 jours. pour simplifier راهو في المدفين يا اما نحسبوا النهار الاولاني وما نحسبوش النهار الاخراني ولا العكس. دونك باش ما نكسروش راسنا تعرفوها 31 جور. دونك 31 موان 5 تجينا 26 باش نجمو نحسبوا تعرفوها بالصوابع. هذا جانفيي فيه 31 فيفريي 28 31 هذا تعرفوها الحكايه. سينون كلموني في الكومنتير نعملوا كابسول جديده على نحسبوا فيها الصوابع. باهي.
Donc, l'année 31 moins 26, donc moins 5, c'est 26, plus 15, ça nous donne 41 jours. Normalement, le banque a 41 jours. Quand on va sacrifier l'escompte, l'escompte, c'est la valeur nominale, fois le taux d'escompte. On a supposé que le taux d'escompte est égal à 10%. L'application, soit un effet de 2500 présenté à l'escompte, présenté le banque le 5 janvier, et venant à l'échéance le 15 février, le taux d'escompte pratiqué par la banque est de 10%. Donc, on a le montant à sacrifier. Donc, on a V fois le taux d'escompte fois N sur 36 000. V est 2500. Le taux d'escompte est à 10%. Ou le nombre de jours est à 41 et on divise par 36 000. On a appliqué la règle. On trouve 28 dinars,5. Donc on doit sacrifier 28 dinars,5. Donc aujourd'hui, la date de remise en valeur, actuellement, moi j'ai un besoin immédiat. On parle de valeur actuelle. A, petit a, qui est la valeur actuelle. Ou on a petit v, qui est la valeur nominale. Donc la valeur actuelle, c'est la valeur nominale, bien sûr, qui est 2500. C'est bon? Moins l'escompte, qui est 28,5. Donc, on aura 2471,5. Donc, au lieu d'attendre jusqu'à l'échéance, on est de 2500. ناخذ من عند البنك توا 2471,5 donc je sacrifie 28,5 dinars وباش نريق الامور خاطر عندي ان بروبليم دو تريزوري. هذه سي لا بروميير ريغل باش نسهلوها باش ما نقعدوش نحسبوا ليسكونت وبعد نعملوا فما اون فورمول اللي تعطينا ديريكتومون اللي هي شنيا باش نحسبوا بها لا فالور اكطويل سي لا فالور نومينال 1 moins le taux d'escompte fois n sur 36 000. Application numérique 2500. 1 moins 10 fois 41 sur 36 000. Donc ça nous donne 2471,5. Ok? Ben. C'est la première étape. Donc juste faire l'escompte. Mais en général, qui est le banque, donc je vais tout ce qui est commission ou tout ce qui est les agios TTC. Ben, je vais prendre l'exemple suivant, le 15 juillet, on porte à l'escompte un effet nominal de 2500 et échéance le 10 août. La première étape qui est un exercice escompte, l'échéance, l'axe, c'est d'une importance capitale. Le 15 juillet, le 10 août, donc juillet, mon fils 31. Donc, on a 31 31 moins 15. Qui m'a 31 moins 5, 31 moins 15. On a 16 jours. On a 10, bien sûr, je trouve que charge جديد اللي هو août, donc je n'ai 10 jours. Donc finalement, on a 26 jours. Est-ce clair? Ben, توا البنك باش تولي كيما نقولوا تدلل علينا شويه باش تقول لنا راهو ابار ديسكونت راني باش ناخذ اون كوميسيون اللي هي بروبورسيونيل او طون. دونك هي خذات باش تاخذ ليسكونت وباش تاخذ لنا لا كوميسيون بروبورسيونيل او طون وباش تاخذ لنا لا كوميسيون انديبوندون دو طون وباش تاخذ لنا لا كوميسيون فيكس 0,5 وبيان سور فما اون TVA sur commission. Est-ce clair? Ben, on va essayer de calculer les agios. شو معناها les agios؟ معناها les prélèvements. باش تاخذ البنكة en gros. البنكة باش تاخذ en gros l'escompte. L'escompte ما شفناه كيفاش يتحسب valeur nominale fois le taux d'escompte fois le nombre de jours sur 36 000. هذا ما تفهمنا فيه مازلنا. اش جديد توا؟ La commission proportionnelle au temps, اللي هي la valeur nominale fois le taux de de la commission bien sûr fois le nombre de jours. على ذاك حطينا هي proportionnelle au temps. Proportionnelle au temps معناتها تتحسب بنفس الميثود هي والescompte. Juste ce qui varie هو c'est le taux. Troisièmement, باش تاخذ لنا la commission indépendante. معناها اللي هي كيفاش تتحسب؟ نعملوا 2500 c'est la valeur nominale fois 8% والنومبر دو جور هكا بالعاني انا شطبتو باش تتذكروه ها بالفلاق معناها. لا كوميسيون انديبوندونت هذيا
à part la commission, il y a une commission fixe. عندك un effet, je t'ai dit 500 francs 0,5. عندك deux effets, c'est 10 dinars et ainsi de suite. Donc finalement, la banque va nous prélever 22,582. Mais ça ne حسبناش la TVA. Au niveau des examens, il y a des preuves qui يحسبوا TVA, يحسبوها sur la base de la commission fixe uniquement. Ou فما شكون يحسبوا la TVA sur la base des commissions الكل. معناها يعملوا la somme des commissions ومن بعد يحطوا fois 0,19 اللي هو ولا fois هنا fois 0,19. Taux de TVA كان 0,18 donc fois ولا 0,19. Donc نعاود لكم la TVA elle se calcule soit sur la base de la commission fixe soit sur la base de la somme des commissions. هو راه في الموند ريال هذا كله مش هكا يصير. اما نحنا بور سامبليفي قاعدين نخدموا بالموديل فرونسي خاطر بور اسكونتي ان ايفي كي تمشي للبنكه فما حكايه اخرى باهي مش نطول عليكم. نركزوا نرجعوا لحكايتنا. دونك لي زاجيو تي تي سي هما شنو هما؟ لي زاجيو اور تاكس بلس لا تي في ا سور كوميسيون. اس كلير؟ نلقاو لي زاجيو نتاعنا الكل. معناها انت تعطي البنكه 2500 اخزر لي ب 1000 نعطي البنكه 2500 البنكه تنحي لي لي زاجيو الكل. دونك شو يقعدوا لي لو ريست. باهي دونك نعاود لكم عندنا valeur nominale تاع l'effet 2500. البنكه دونك elle va prélever les agios الكل واللي باش يقعد لي c'est la valeur nette. Valeur nominale moins les agios égale à la valeur nette. باهي une petite question. باهي انا عندي دو بنك نحبكم راهو كي العاده بربي الباهمه هذه ديما نعاودها خاطر لي زيتيديون يبداو يحفظوا ما نحبش الحفاظ. افهموا الحكايه. باهي شنو هي الحكايه؟ سوبوزون عندي دو بنك. البنك الاولى عطاتني لي كونديسيون تاعها تو ديسكونت 10 ما نعرفش شنو تو كوميسيون 5. البنك الثاني عطاتني لو تو ديسكونت 12. اوكي وجيت لهنا دونك 12 شكون باش نختار؟ بيان سور جو في شوازير لا بنك 1 بيسكو لو تو اقل نحب الكو اقل. مي كي جيت في التو ديسكونت اش عطاتني؟ البنك الثانيه معايا ولا البنك الثانيه باش تعطيني 0,3. معناها سي جو مو باز على تو ديسكونت جو في شوازير لا بنك 1. Si je me base sur la commission, taux de commission, je vais choisir la banque 2. Donc finalement, je vais faire un coût. Et tout CAG, le coût moyen pondéré, c'est le taux réel d'escompte. Qui a plusieurs commissions. Donc on calcule le taux réel d'escompte. Enfin, une formule, c'est une matière très simple. تشوفوا بعد باش نشوفوا لانويتي لازم تفهم انت فيه وكلكو ابليكاسيون كالعاده تولي امور واضحه. اما ركزوا معايا في لي كومونتير بربي نحب اي حاجه تقلقكم. قالوا لي ما عادش تحكي بالفرنسي انا نحكي بالعربي. دونك اي حاجه تقلقكم قولوا لي شنو اللي يقلقكم باش نجموا اون سادابت. عندكم دي زيكزامان ابعثوهم لنا باهي. دونك شنو نعملوا توا؟ باش نجيو هوني باش ناخذوا لو تو ريال ديسكونت. معناها سي لو كو مويان كيما نقولوا. شنو هو الفورمول تاعو؟ تي هو سي لو تو ديسكونت اللي هو هذا 10%. كا سي لو كو سي لو تو دو كوميسيون بروبورسيونيل او طون اللي هو هذا 0,5 معايا ولا؟ الفورمول نكملوا معاه بلس 360 الفورمول قلنا هكا فوا لا كوميسيون انديبوندون دو طون اللي هو 8%. دونك نحط 360 فوا 8 بيان سور fois sur 2500 fois 8% bien sûr. Ben, plus 36 000 fois la commission fixe. نجيو لهنا شنو نحطو 36 000 fois 0,5 sur 2500 fois 26. Donc j'aurai finalement le taux moyen. مثلا taux moyen باش يجيني je dis n'importe quoi 12, حاجه والبنكه الثانيه التو moyen تاعها 13. Donc je vais choisir la banque 1. Ok, ben. Deuxième méthode, باش نجم نلقى لو تو ريال ناخذ لي زاجيو تي تي سي اللي حسبتهم وين لي زاجيو اللي حسبتهموني. كيفاش عملت لي زاجيو؟ هذا هو هذا شو تبعوني نجيبها هوني لي زاجيو هذوما اللي حسبتهم نذكركم اللي هما لي زاجيو اور تاكس بلس لا تي في ا نجيبهم لهنا ونحطهم فوا 36000 sur la valeur nominale.
multiplié par le nombre de jours qui sépare la date de remise en valeur par rapport à l'échéance. Je crois qu'on a 26 jours. C'est le troisième concept. Passons au quatrième concept, c'est un événement, le remplacement des effets. Je m'en ai un remplacement des effets. Là, c'est bon. Le remplacement des effets, la valeur nominale d'un effet, 2000 dinars. Un fournisseur avait 2000 dinars. وقتها باش يخلصني 2000 dinars dans 30 jours. Après 30 jours. Donc c'est la valeur nominale, مش la valeur actuelle. مازلنا ما نحيناش منها l'escompte. عندي un deuxième. ولا نحكيو نقعدوا مع le même client. عندي un client باش يخلصني 2000 dinars. عندي عليه كمبياله. وعندي عليه une autre traite. La valeur nominale تاعها 3000. Le nombre de jours c'est 60. Le problème, il n'a pas les moyens nécessaires pour régler dans 60 jours. Donc, il demande une prolongation. Il demande de remplacer les deux effets par un effet unique, un effet équivalent, où la question qui se pose, c'est la valeur de l'effet équivalent. نعاودو شو اخزروا لي عندي انا هذه اون تريت ولا ناخذوا بليزيور تريت 1 2 3 4 ولا اون سول تريت نحبوا on les remplace هذوما لي تريت par un effet unique ولا اون تريت اللي هي كي انغلوب تعوض معناها باش نقطعهم في زيفي الاخرين وباش نعوضهم par une nouvelle traite. La question qui se pose, quelle est la valeur nominale? مش Alors, on cherche la valeur nominale et non pas la valeur actuelle. La question est la valeur nominale de l'effet équivalent. La faute commise par la plupart des étudiants, ils raisonnent en termes de valeur nominale. Je dis la valeur nominale de l'effet 1, 2000, la valeur nominale de l'effet 2, 3000. Donc, la valeur nominale de l'effet équivalent est 5000. Allez, ce raisonnement est غلط. On ne tient pas compte du temps. معناها بالنسبة اللي هو 30 jours ou 60 jours ou 90 jours, هذا نسال حكاية الوقت. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre les effets entre parenthèses كلمة remettre. Bon, ما نعرفش كي باش تفهموها ولا لا. معناها باش نحاولوا on raisonne à l'instant t égale à 0. Qui nous dit en t égale à 0. Je n'ai la valeur nominale 1. Si j'escompte entre parenthèses la valeur nominale 1, par exemple, j'aurai 1900. Donc, عندي لهنا A1 هذه V1 اللي هي la valeur nominale معناها قد باش ناخذ بعد 30 jours باش نرجعها en t égale à 0. La valeur nominale de l'effet 2 باش نرجعها en t égale à 0. Ou la valeur nominale 3, qui est similaire à la valeur nominale de l'effet unique, nous cherchons la valeur actuelle de l'effet équivalent. Donc, pour raisonner dans le cas de remplacement des effets, il faut raisonner en termes de valeur actuelle, en termes de valeur nominale. Alors, la remarque est d'une importance capitale. Donc, je vais la valeur actuelle de l'effet 1 plus la valeur actuelle de l'effet 2 égale à la valeur actuelle de l'effet équivalent. Nous, juste l'opération d'escompte, il y a la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est la valeur nominale. La valeur nominale, c'est la valeur payable à l'échéance. Ou la valeur actuelle, je sacrifie le montant SRIR, l'escompte. Donc la valeur actuelle égale à V1 moins TE fois N sur 36 000. N, c'est le nombre de jours. TE, c'est le taux d'escompte. Donc je remplace. Je remplace
A, عندي V1 اللي هو 2000 دينار اللي هو هذا. B, le taux d'escompte est 10%. On a supposé que le taux d'escompte est 10%. Ou le nombre de jours, c'est 30. Le nombre de jours est donc. B. Je refais le même travail pour l'effet 2. La valeur nominale, c'est 3000. 10 1 moins 10, اللي هو التو ديسكونت. ما نحط 0 1 ولا نحط 10 خاطر كي تقسم على 36000 باش تحط لهنا 10 فوا 60 اللي هو petit n2 اللي هو c'est le nombre de jours qui nous sépare à l'échéance باش ما نطولوهاش. وانا نحب نطلع توا la valeur de l'effet équivalent. دونك باش نعمل باش نخرج هوني باش نحط A اللي هي نحن لو بوان دو ديبار نتاعنا قلنا عندنا لا فالور اكطويل دو ليفي ايكيفالون ايغال لا فالور نومينال دو ليفي ايكيفالون اللي هي نحبوا نطلعوها. لو تو ديسكونت عندنا و لو نومبر دو جور on a supposé que le nombre de jours معناها l'échéance c'est dans 90 jours. دونك نلقاو لهنا 36000 ونخرجوا بيان سور c'est une équation simple. نحسب هذا الكل ومن بعد ناخذ البارتي هذايا ونقسم. دونك j'aurai finalement la valeur de l'effet équivalent. Ok. Ben, توا cinquième concept. Sixième concept, je vais essayer de calculer l'échéance commune. شو معناها l'échéance commune؟ معناها l'échéance اللي عندي. Ben, فما لهنا هذايا كي تسمعوا échéance commune شنو لازم تعملوا؟ لازم حاجة très importante. ثبتوا. ونحن قلنا نجمو on va remplacer un effet par 2 ou 3 ou 4 اللي تحب انت. باهي. أول حاجة تثبت اسكو la valeur nominale de l'effet équivalent اللي باش يعوض est-ce qu'il est égal la somme des valeurs nominales de l'effet à remplacer. Exemple مثلا أنا عندي 2000 و 3000 donc هذوما la valeur nominale مثلا هونيا 2000 plus 3000. كان هو يعطيني يقول لي راهو la valeur nominale de l'effet équivalent. كان يقول لي راهو la valeur nominale de l'effet équivalent égale à 5000. Donc il y a une équivalence entre la valeur nominale de l'effet اللي باش نعوضو ou la somme des valeurs nominales des effets à remplacer. Sachant que la question qui se pose, شنو هي la question qui se pose? Je veux calculer ما عادش توا la valeur nominale. ركزوا معايا خرجنا من الفالور توا نحب نطلع petit n. باهي. دونك وقتها فما اون فورمول تري سامبل كان جينا في الكا هذايا اش نعمل؟ دونك l'échéance اللي هي في الكا نتاعنا prend le nom de l'échéance moyenne. L'échéance commune dans ce cas prend le nom de l'échéance moyenne. كيفاش نحسبوها؟ نجي لهنا نحط petit n égale 2000 fois le nombre de jours, le nombre c'est 30, plus 3000 fois le nombre de jours qui est égal à 60, et je divise par 2000 plus 3000. Donc j'aurai l'échéance commune, et l'IA prend le nom de l'échéance moyenne. Sinon, par contre, si la valeur nominale de l'effet équivalent est différente. Exemple, nous avons l'effet 1, 2000. J'ai le course ici, c'est bon. 2000 plus 3000. ركزوا معي. هو الكا الأولاني أعطانا نلوجوا في الفالور نومينال. توا الكا هذا اش نلوجوا على النومبر دو جور. Donc, je vais la valeur nominale de l'effet équivalent. Il y 6000. Donc, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'égalité. Il n'est pas vérifié. 2000 plus 3000, ça nous donne 5000. Donc, dans le cas où la valeur nominale de l'effet équivalent égale à 6000, on est obligé de passer par la formule suivante. Je n'ai la formule. ذكرنا الفورمule هذه بالفورمule هذه ريتوها لهنا. حطينا l'égalité mais bien la valeur شنو la valeur la somme des valeurs actuelles égale à la valeur actuelle de l'effet équivalent. Donc on va refaire la même chose. La valeur actuelle de l'effet équivalent égale à la somme des valeurs actuelles, hein, je dis bien actuelles, de l'effet
équivalents, des effets à remplacer plutôt, des effets à remplacer. Bon, on a deux effets. Donc, heavy, c'est la valeur actuelle de l'effet 1. Heavy, c'est la valeur actuelle de l'effet 2. Jusqu'à la valeur actuelle de l'effet N. Quand on a 5 ou 6 effets, quand on a 2, on a la valeur actuelle, comment on la calcule, V1, 1 moins N1 fois taux d'escompte sur 36 000, et ainsi de suite. On a la valeur nominale de l'effet équivalent اللي هي دوني اللي هي مثلا 6000 كنعملوا ابليكاسيون تاعنا هوني 6000 وهوني شقلنا 2000 وهوني 3000 عندنا لهنا le nombre de jours c'est 30 le taux d'escompte مثلا c'est 10% 30 fois 10 هكا ولا وهوني باش نحطوا donc la valeur N2 هي 60 تبعوا فيه 60 منين اللي هي هذه وهوني le taux d'escompte c'est 10 هوني شفتوها 90 هذايا باش تولي هي l'inconnu و la valeur nominale de l'effet équivalent باش يولي donné donc c'est 6000 فهمتوني ولا نعاود لكم donc في الكا هذايا شنو باش يقول لنا هو تبعني هوني معناها باش يولي الشيما هكا عندنا هذا c'est la valeur nominale de l'effet 1 قلنا 2000 le nombre de jours c'est 30 on a repris le même cas. La valeur nominale de l'effet 2, c'est 3000. Ou le nombre de jours, c'est 60. Ou le nombre de jours de l'effet équivalent, qui est donné, qui est 6000. Donc, nous avons la valeur actuelle, et non pas nominale, de l'effet équivalent, égale à la valeur actuelle de l'effet 1, اللي هو يتحسب بالطريقه هذه بلس لا فالور اكطويل دو ليفي 2 اللي هو هكا ويولي عندنا تو هوني فالور نومينال دو ليفي ايكيفالون ايغال فوا سامحوني ملتيبليي بار 1 موان لو ان اللي هو لوبجيكتيف نتاعنا تي اللي هو 10 سور 36000 ومن هنا نخرجوا لو نومبر دو جور اوكي عندنا كي بدا عندنا لو نومبر دو جور qu'est-ce qu'on va faire يبدا عندنا le nombre de jours ناخذوا la date d'équivalence ما بين les effets اللي هي هذه ريتو تي égale 0 هي la date d'équivalence سامحوني كان نرجعوا شوف باش ما نمشوش دونك شفتوا تي égale 0 هذا c'est la date d'équivalence هذه هي c'est la date d'équivalence et on ajoute le nombre de jours ونخرجوا l'échéance commune de l'effet équivalent. Je معناها مثلا كان تطلع 100 jours, on ajoute 100 jours et on détermine la date ou l'échéance commune de la valeur de l'effet équivalent. Est-ce clair? Donc هوني اش باش يعمل؟ يا اما يعطينا on détermine la valeur nominale de l'effet équivalent ou bien on détermine l'échéance commune اللي هي نعاود نذكركم نخرجوا من date d'équivalence, on ajoute le nombre de jours et on détermine la date de voilà l'échéance commune plutôt. Est-ce clair? Donc توا باش نتفاهموا على البروغرام باش نعملوا هبط لكم لا كابسول الاولانيه فيها انتيري سامبل و كومبوزي الكابسول 2 فيها correction des examens portant sur l'intérêt simple ou composé. توا باش عملنا جوست هكا كي الكور توا صغير sous forme d'application. Je vais corriger dans la capsule 4 des exercices qui se rapportent l'escompte. Par la suite, on va entamer le chapitre annuité et finalement l'emprunt indéfini. Donc, بالنسبة للCAG كيف donc je تلقاو les examens corrigés في الباي سيجما. Donc تخدموهم تبعثوا لي les commentaires باش les capsules اللي بعد نعرف كيفاش نحط لكم. OK. Donc, à bientôt.